iPhone 16 Pro Natural Titanium 256 po. Sold pa, mama. Open niyo po, ma'am. Kayo po mag-unbox. Wow. Dito ma'am sa kanila. Nice. Ayan. Check nyo na ma'am. 16 Pro 256 natural. Ilang din po? Okay na. Ito dapat kasi base dito, no? Wow. Dapat na nasa. Ayan ma'am. Check nyo na lang ma'am kung may mga scratches, dents, or damage. Gas ma'am sa gilid camera. Sa gilid, sa camera. Dito ma'am, tumagan ko. Kasi ito mo, tanggalin mo para kung may gas mo kapiliin mo kung nakikita mo din. Deserve ko ba ni? Deserve Hindi mo. mo Bisaya ka, sumagot ma'am. Bisaya. Taga-asam ka, ma'am. Surigao. Sa Surigao. Kapit Taga bahay Davao. kayo? Oo. Para ano lang, Bisaya lang siya. kalapit lang. Pagilong. Pagilong. Check ko lang, mama. Double check lang ma'am. Scratch, dents, damage. So far, ma'am, goods na, ma'am. Ano niyo po dito, ma'am? Para sa mo, Lichargao, may Surigao, ma'am. Kayo din po, taga Surigao. Set up na lang natin ma'am. Hiram na natin, ma'am. Connect natin. Ay, Pag wala na-connect lang. sa internet ma'am, magkaroon na warranty niya. Tingnan ko likod ko. Hello! Dito na naman tayo sa internet. May mga adapter na po kayo, ma'am? Naka 100 na lang ang adapter, ma'am. Ay, 1,000 pala. From 1 to 9.